नमस्कार बंधुरा आजकेर रेसिपि कचुर लती दिया शीतल शुटकी। प्रथमे आमी इंडक्शनटा अन कइरा कड़ाईटा बसाइया दिছি और दिया दिছি तेल। तेल गरम होवार परे दिया दिमु आमी पेঁয়াজ कुचि। तो तेल भालो हइया गरम हइया गेছে तो दिया दिছি आमी पेঁয়াজ कुचि। पेঁয়াজটিরে आमी भालो कइरा भाजबो। पेঁয়াজ भालो हइया भाजा होवार परे आमी दिया दिमु कचुर लती। और कचुर लतिगुलारे आमी आगे थेकेই सिद्ध कइरा राखছি। तो आपनाराও सिद्ध कइरा नेবেন। और दिया दिमु काঁঠাল बिछि। काँঠাল बिछि दिए आमी एखाने सब मशला दिया दिमु। प्रथमे दिছি आमी लबण, तारपरे दिছি हलुदेर गुड़ा, तारपरे दिमु आमी शुकना लंका काँचा लंका एकसाथे बाटा। और आमी एखाने रसुन থেতো कइरा दिছি। और रसुनेर परिमाणटा आमी एकटू बेशी दिছি कारण शुटकी तरकारिर मধ্যে रसुनेर परिमाणटा एकटू बेशी लागे। तारपर आमी मशलार साथे लतिरे भालो कइरा भाजबो। और भालो हइया लती मशलार साथे भाजा हয়ে যাওয়ার পরে আমি দিয়া দিমু শীতল। আর শীতলরে আমি আগের থেকেই ভালো কইরা ধুইয়া রাখছি। তো আমার লতি মশলার সাথে ভালো হইয়া ভাজা হইয়া গেছে। আমি এখন দিয়া দিছি শীতল। শীতল দিয়ে আমি আরেকটু সময় ভাজবো। ভাজা আমি দিয়া দিমু অল্প একটু জল। জল দিয়ে আমি ঢাইকা দিমু। আর আমি বেশিক্ষণ ঢাকতাম না কারণ কচুর লতি আমি আগের থেকেই সিদ্ধ কইরা দিছি। তো এর কারণ আমি বেশিক্ষণ ঢাকতাম না। তো এখন ঢাকনা খুললে দেখমু যে লতি তরকারিটা হইয়া গেছে জানি। তো আমার কচুর লতি হইয়া গেছে। আর একটু সময় ভাজা আমি নামাইয়া নিমু। তো আমি একটা বাটির মধ্যে ঢাইলা নিমু। আমার কচুর লতিটা হইয়া গেছে। তো বন্ধুরা আজকের রেসিপি যদি আপনার ভালো লাগে তাইলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কইরা আমার সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।